on entame cette vidéo en essayant maintenant de comprendre une application de la théorie qu'on a vue jusqu'à maintenant. L'une des applications majeures, c'est ce qu'on appelle la construction d'Ewald. Ewald, c'est le nom d'un chercheur, d'un scientifique. On sait ce que c'est que delta K, qui est égal à G, c'est la condition de Laue. On sait ce que c'est K et K'. Maintenant, on veut les déterminer pratiquement. Donc, je vais en bleu. On connaît la direction de K. Hein? Le rayon incident, on connaît sa direction. La direction de sa propagation. On va poser le cristal. Le cristal, on peut le tourner, on peut le bouger, de telle façon qu'on va obtenir une tâche K. Une tâche I, plutôt. Une tâche en un point appelé I. D'accord? Vous allez me dire où cette tâche, où est-ce qu'on va la voir, etc. Pour le moment, on est en train de voir le principe, on n'est pas en train de voir le dispositif expérimental, on n'est pas en train de voir les appareils. حنا نهضروا على الفكرة ومن بعد ديك الفكرة نروحوا نشوفوا كيفاش نجسدوها الفكرة. دونك الكا هذاك نورمالمون لو كريستال تاعي نتخيل باللي نبوجيه اتسيتيرا حتى نلقى اون طاش. داكور وين هذيك لا طاش نشوف هذيك مسألة أخرى من بعد نهضروا عليها إن شاء الله. داكور. Donc la tâche I هذيك غادي لو ريون K هذاك لو ريون صح غادي ندير بحيث هذيك لا تاش I تكون محمولة على الحامل تاع K. تكون la tâche I sur le support du vecteur K. Et on va considérer que le point I est à l'extrémité de K. Vous allez me dire comment on fait pour le K هذاك on peut lui faire une translation. Le K c'est un vecteur, donc on a un module et une direction. Et on peut lui faire une translation de telle façon qu'on imagine que K se termine en I. D'accord? Ensuite, donc vous voyez le schéma. Le K راني راسمه بالrayon gris gras, hein, سمين gris رمادي سمين. والبوان I يكمل عند راه جاي عند لا فين تاع لا فلاش. راه عند لا فين تاع لا فلاش. لي 4 كاري هادوك يتلاقاو عند 0 0 0 لو نو 0 0 0 تماك هذاك هو لو اي صح تماك تسمى عندي اون تاش. Ensuite considérons une sphère telle que le centre O تاعها soit un point quelconque du vecteur K. الأو هذا يكون فوق الكا لاصق في الكا يقد يكون في لوريجين تاع كا بصح ماشي شرط و O وهاد لا sphère تفوت في الاي تفوت par le point I معناتها واش معناتها بلي OI c'est le rayon de la sphère. OI c'est un rayon de la sphère. نروح دروك في الباراغراف مارون. Donc la présence de la tache lumineuse في le point I واش معناتها معناتها بلي le point I c'est un point du réseau réciproque, c'est un nœud du réseau réciproque. مادام عندي la lumière في I معناتها il y a une diffraction تماك في هذاك le point. Donc avec le point, il appartient, c'est un nœud du réseau réciproque. Mais si tu as un réseau direct, tu as un réseau réciproque. Le O, donc le O, c'est un point. Tu as le réseau direct, il appartient au cristal. Sahel I, il appartient au réseau réciproque. Nous avons le même dessin. La sphère d'Ewald, c'est un dessin imprimé sur le papier, calque ou là, d'accord? ما تقوليش كيف ندير نحطوا البابي كالك هذوك سي ديتاي تكنيك حنا نهضروا على لو برينسيپ المبدا. Donc considérons donc le O هو l'origine تاع la sphère وال I on va considérer راني في la dernière phrase on va considérer que I c'est l'origine du réseau réciproque. Maintenant l'opération suivante, comment on va faire pour retrouver tous les autres points du réseau réciproque, c'est-à-dire tous les autres nœuds du réseau réciproque. هذه هي لا كيسيون دروك. وي كاين ان ديتاي واحد اخر في لو شيما تاعي راني راسم لو فيكتور كا بالغري والكرا رمادي عريض. راني راسم ثاني لي دو فيكتور بيتي تا و بيتي بي. بيتي تا و بيتي بي سو سون لي فيكتور unitaires. شوفوا بلي البيتي تا ماشي قد لو فيكتور كا. l'extrémité تاعه
صغيره ما تكوانسيديش مع ليكستريميتي تاع لو فيكتور كا. سي ان فيكتور يونيتير. والبي كذلك. والبي كذلك يعني غير باش تعرفوا بلي سي با ماشي شرط الاي يكون ايكال كا ولا ما حتى علاقه بيناتهم. في لا ميم ديريكسيون رسمتها في لا ميم ديريكسيون بالعاني pour des raisons pédagogiques. Bon, maintenant on va faire tourner le cristal. D'accord? باش نلقاو كاع les autres points, on va faire tourner le cristal. O, ما تنساوش c'est un point du cristal. On va faire tourner le cristal. On y fait le bleu. من بعد في المارون, qu'est-ce que je dis? Quand le réseau direct tourne, le réseau réciproque تاعو il tourne. Donc le réseau direct tourne autour de O, le réseau réciproque tourne autour de I. شوفوا في الشيما هذا اللي ديته من الكتاب تاع وحاس, élément de radiocristallographie. C'est clair, le réseau direct راهي tourner autour de O. وشوفوا عند الاي راسم لكم تانيك ان لونغل يتوني عند لو ريزو ريسيبروك راه يدور. دونك كومون اكسبليكي سولا؟ حنا ما تنساوش بلي عندنا لو ريزو ديريكت فيه لي فيكتور دو باز بيتي ا بيتي بي بيتي سي والريسيبروك غران ا غران بي غران سي. حنا شنو قلنا؟ دينا كاع في البدايه تاع الشابيتر اللي فات دينا قلنا لكم كاين ان اكزومبل غادي نحتاجوه، ليكزومبل تاع كي يكون سيمتري كوبيك سامبل. On a démontré que les grands A sont parallèles petit a, grand B sont parallèles petit b, ou grand C sont parallèles petit c. Donc, qui est le réseau direct d'or, la base petit a, petit b, petit c d'or là ou automatiquement grand A, grand B, grand C d'or là I. Oui, ils sont parallèles. C'est ça c'est ça je peux dire. C'est le cas le cubique simple. D'accord? عندك الاي يقعد دائما كيدوروا لا باس كيدور تاع الريزو ديريكت ولا باس تاع الريزو ريسيبروك. في هذه الحاله يقعدوا باراليل بيناتهم. داكور. وفي لي كاي وين ما كانش كوبيك سامبل يقعد بيناتهم لونغل دائما يدوروا بحيث لونغل بيناتهم يقعد كونستون. بون قلنا كي لو ريزو ديريكت يعني لو كريستال يدور، لو ريزو ريسيبروك تاني كيدور. لو كريستال يدور autour de O. Le réseau réciproque dort autour de I. Bon, faites attention. Le rayon incident, bleu rouge, bleu rouge horizontal, افقي احمر. والديفراكتي عند الاو يطلع un rayon احمر واحد اخر هذاك ديفراكتي. دونك الاو شوفوا لو rayon incident كي يدور كريستال اسكو يدور معاه؟ ما يدورش rayon incident. rayon incident ما يدورش باسكو جاي من برا. ما عندهاش علاقه مع الكريستال، يقعد يضرب في لا ميم ديريكسيون. الاو تانيك يقعد في بلاصته باسكو الاو سي لو سونتر دو لا سفير كي تدور السونتر تاعها ما يدورش. دونك شوفوا الاو اي يمثل كا، ريبريزونت كا. او ار يريبريزونت كا بريم. والاي ار كاس كيل ريبريزونت؟ il représente delta k égale à g. كي يكون بلوتو كي كوانسيدي هذاك لو ريزو ريسيبروك كي قاعد يدور كي كوانسيدي هذوك لي نوت تاعو لي بوين 1 1 0 1 2 0 1 0 0 كي كوانسيدي مع الار تماك سا فو دير كو جي عندي جي تيغال دلتا كا. دونك دلتا كا تيغال اي ار. كي كوانسيدي معاه ان نوت تاع ريزو ريسيبروك تما نو كي il représente quoi? il représente g. تما راه عندي جي تيغال دلتا كا. دونك سي لا كونديسيون دو لا وي. Alors j'obtiens, la pratique expérimentale, j'obtiens une tache lumineuse. Donc هذه هي. Donc في la pratique كي نقعدو ندورو الكريستال نلقى une tache lumineuse نعرف بلي هذاك عندي معلومة على جي. جو بو نخرج منه جي. نعاود نقعد ندور نجبد tache lumineuse واحدة أخرى وين جات نقدر بلي كالكول نعرف الجي هذاك تاعها شحال etc. Donc هاد لا ميثود en faisant tourner la sphère de Dewald. بهاد لا ميثود on peut déterminer toutes les tâches, donc tous les G. كي نعرفوا les G نعرفوا les réseaux réciproques ونعرفوا بالتالي le réseau direct نعرفوا la symétrie du cristal. D'accord. هذه هي هذا هو le principe. Donc ما قريتش la diapositive, vous pouvez la lire, ça résume ce que j'ai dit. Donc في البداية كنا نعرفوا le point I وكالكو بوان خرجوا ظهر بالك ربما في البداية. بلا روتاسيون هذه on va déterminer presque tous les G الاخرين. D'accord. Bon, l'image, dites-moi Wahas, toujours, elle est très bien, l'image. C'est un agrandissement de la sphère Dewald. Réouvrez comme le OI, il représente le K, il est S0 sur lambda. Le OR, il représente K', il est S sur lambda. Le IR, il représente K' moins K. K' moins K. Il est quand le nœud, ta réseau réciproque, coïncide avec R.
Donc, on dit la condition de Laoui, delta K égale à J. J'obtiens, l'expérience, j'obtiens une lumière, une tache lumineuse. Ou là, ma coïncidence, je m'indique, tache lumineuse. D'accord? Là, le S0 sur lambda, le S sur lambda, tu as l'exercice, le paragraphe de la diffraction de deux électrons, par deux électrons. D'accord? Ou le cas de la diffraction par le cristal. Voilà, voilà, le chapitre prend fin ici.